नमस्कार दर्शक बंधु मु वास्तुविद भागीरथी बिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। आज आप देखिपुं कौन भूमि पूजन शिलान्यास वैशाख मास जोटा को आम कहूँ इंग्राजी मास भाषा कौन ना अप्रिल मास। यही मसरे आपण भूमि पूजन केउठी करेंगे कि आपंकर कौन करेंगे ना शिलान्यास करेंगे। आई समय आपंकर नागर भ्रमण क्यों पटे थाए आदि आपंकर जदि ठीक जगार आप भूमि पूजन किंबा शिलान्यास करूना ताले विपद आड़ को ठेली दे थाए कि घर आपंकर कौन कम्प्लीसन हो न था अर्थात कंप्लीट हम ना। आ सहित आपंकर आगक जो आसूची अक्षय तृतीया ये अक्षय तृतीया दिन आपड़ जदि आप घर काम भी आप भूमि पूजन हो कि शिलान्यास करुँच ताहले भी आपंकर गृह काम कौन हम अति स्पीड्रे आगक चलो। हाँ दर्शक बंधु ये हूँ जदि आपंकर प्लॉट रहा पूर्व हो पश्चिम हो उत्तर हो दक्षिण हो जेकोसी दिग को आपंकर जदि कौन अच्छी रास्ता अच्छी ताहले आप से दिग को आप कौन करेंगे ना मुख्य द्वार बनइबे एक। तो जदि आपन जगह जहाँ किणी कि आपंकर कौन पैतृक जगह भी अच्छी से जगह जदि आपंकर जदि 2 एकर थी कि एकर थी ये आपंकर जगह थी कि आपंकर कौन थी ना तार किसी गोटे सठिक नथिबो किंतु एई जगह को आपन कौन करिसेंती कोनोसी प्लॉट आपनकर जे बिकुछंती कौन ना दलाल अच्छी तांकोठारु किनले किंबा आपनकर निजस्व किसी जगह अच्छी ताकू जदि अच्छी आपन पाखरे 4 सेंट हो कि 5 सेंट हो जहाँ भी किसी आपनकर जगह अच्छी जते सेंट अच्छी मध्य भी आपन चाहूचंती किसी जगह से जगह आपन कौन गृह बनैया पे ताहले आपनकर जगहटा कौन आसीबो ना समांतर आपनकर आसीबो कौन आसीबो आइदर आपनकर वर्गाकार क्षेत्र आसीबो किंबा आपनकर कौन आसीबो ना आयतकार क्षेत्र मध्य भी आसीबो। तो ये जो दुईटी कहली वर्गाकार क्षेत्र हो कि आपनकर आयतकार क्षेत्र भी हो जहाँ भी आपनकर जगह अच्छी ताकू कौन करिया समान अर्थात कौन होची ना समान अंक अर्थात कौन होची देखंतु समान माने कौन अर्थात कौन ना ए भलिया आपण कौन करेंगे ना आपंकर जब वर्गाकार क्षेत्र आसला यहाँ आस आयतकार क्षेत्र आसला जदि आपंकर वर्गाकार क्षेत्र आसला ताले कौन आसीबो ना समान समान आसीबो ताले इटा होची आपंकर वर्गाकार क्षेत्र इटा होची आपंकर कौन ना आयतकार क्षेत्र। तो 4टी बाहु को कौन करेंगे ना समान करेंगे प्रथम कौन करेंगे 4टी बाहु को समान करेंगे किछि गत एपिसोड रे कहिथिले मध्य जदि आपण गृह बनाउछंती 4 कोण को कौन करेंगे ना समान करेंगे कौन ना 4 कोण को कौन करेंगे ना समान करेंगे जहाँ फल कौन हम तार जो डिग्रीटा आपंकर सठिक बाहर डिग्री सठिक बाहर आदि आपंकर चाहूँगी किसी दर्शकों कमेंट्स थिला जे आम आज्ञा ऐशान्य कोण को जो आपंकर क्यों कोण को आम वृद्धि करूँ मुझे कहबी कौन कोण को वृद्धि करने आवश्यकता नहीं कौन कोण को वृद्धि करेंगे नहीं अर्थात कौन 4 कोण आप कौन करेंगे ना समान करेंगे जदि पारुछंती जदि देखा यहाँ हूँ कौन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ताहले आप ऐशान्य कोण को टिके मात्रा कौन बढ़े पारे अर्थात कौन फुटे हो कि 2 फुट हो टिके बढ़े पारे अर्थात कौन यहाँ आसला ये जो बाहु आसला यहाँ टिके आपंकर कौन बढ़े पारे किंतु से संपूर्ण बढ़ेबेनी अर्थात कौन ऐशान्य कोण वृद्धि हेले कौन ना आपंकर कौन पॉजिटिव एनर्जी गृह को आसी थाए। तो यह आपंकर कथा। तो भूमि पूजन हो कि आपंकर जो शिलान्यास यही समय अप्रिल मास अर्थात हूँ ना कौन वैशाख मास अर्थात कौन संक्रांति परे अर्थात संक्रांति परे आपण कौन करेंगे ना जो वैशाख मास आसुची कि आपन जो चली शुक्ल पक्ष भूमि पूजन शिलान्यास ये सब कौन आप करेंगे यही समय समस्ते जानती जे कौन समस्ते जानती जे कौन ऐशान्य कोण कौन वास्तु पुरुषंकर कौन मस्तक थाए अर्थात मस्तक कोटा जदि आप पूर्व धरिबा पश्चिम धरिबा उत्तर धरिबा दक्षिण धरिबा तो ऐशान्य कोण यही जगह आपंकर कौन होची ना वास्तु पुरुषंकर कौन ना मस्तक रहुची आईटा हूँ कौन मध्य स्थान ये हूँ कौन तांकर ना गोड़ जदि ये हेला आपंकर जदि सदा सर्वदा वास्तु पुरुषंकर मस्तक ए जगह थाए किंतु संक्रांति अनुसार सी भी कौन होता है ना दिग परिवर्तन करथांती कौन ऐशान्य कोणरू से दिग परिवर्तन करथांती सेहीपरि भी कौन ना नागदेवता भी कौन तांकर भी दिग परिवर्तन करथांती जे नागदेवता से कौन करती ना आपंकर जदि एटा आपंकर जदि जगह हैला ताहले नागदेवता के एमती कौन यही जगह एमती कौन भ्रमण करती ना मुझे कही कौन जे नॉर्थ ईस्ट रु कौन करेंगे जदि आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हाँ ताहले कौन हम ना ऐशान्य कोणरू सी कौन करेंगे ना इाड़ू आसवे अर्थात कौन आसला आपंकर नॉर्थ वेस्ट आसला नॉर्थ ईस्ट आसला आपंकर साउथ ईस्ट आसला तो साउथ ईस्ट आपंकर आसला कौन ना साउथ ईस्ट आसला तो सेम जिनस साउथ ईस्ट आपंकर आसला कौन ना नॉर्थ ईस्ट आसला अर्थात यही अनुसार से कौन करथांती ना भ्रमण
କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେହିପରି ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଅପ୍ରିଲ ମାସରେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏଇ ଅପ୍ରିଲ ମାସରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ମସ୍ତକ କୋଉଠି ଥାଏ ନା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥାଏ। କୋଉଠି ନା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ରହିଲା ଯୋଉ ଗୋଡ଼ ରହିଲା କୋଉଠି ରହିବ ନା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିଥାଏ। କୋଉଠି ନା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିଥାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କୋଉଠି ପଡ଼ିବ ନା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ପଡ଼ିଲା। କୋଉଠିକି ନା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଗୃହ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶିଳାନ୍ୟାସରେ କେଉଁ ଦିଗରେ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ ଇଷ୍ଟରେ କରିବେ ନା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ କରିବେ ନା ସାଉଥ ଇଷ୍ଟରେ କରିବେ ନା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର କ'ଣ ଏଠି ଦେଖିଲେ ନା ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମସ୍ତକ ଦେଖିଲେ ତ ମସ୍ତକ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ନା ନାଗ ଦେବତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମସ୍ତକ ଏହି ସମୟରେ ଅପ୍ରିଲ ମାସରେ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କର ମସ୍ତକ କୋଉଠି ରହୁଛି ନା ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ନୈଋତ୍ୟ କୋଣକୁ ଆସିଲା। କ'ଣ ତ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଏଠି ବି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ତ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଲେ ଯେ ସଦାସର୍ବଦା ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ମସ୍ତକ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମସ୍ତକ ଏଇ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଅପ୍ରିଲ ମାସରେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ମସ୍ତକ ଏଠି ରହିଲା ଆଉ ପଛ କୋଉଠି ରହିଲା ନା ଏଠି ରହିଲା। ଦୃଷ୍ଟି କୋଉଠି ଦେଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ କୋଉ ଦିଗ ବଞ୍ଚିଲା ନା ଏଇ ଦିଗ ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏପଟେ ତ କରିପାରିବେନି ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗାର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯଦି ହେଭି ସାମାନ ଅର୍ଥାତ୍ যে কোনো মেটেরিয়ালস যদি আপনার সে জায়গায় যদি গদা করুছেন তাহলে কহবি কোণ সে জায়গা যে আপনার গৃহ কাম করুছেন সে কাম কোণ অধারু বন্ধ হয়ে যাব। তো সেপাই সেটি কোণ ওজনিয়া সামান জিনিস সে জায়গায় কোণ রখিবে না। তো আপনার করবে কোণ নর্থ ওয়েস্ট অর্থাৎ এইটা যদি আপনার টোটাল আসলা কোণ এটা আপনার নর্থ ওয়েস্ট এরিয়া আসলা আপনার যদি কেতে ভাগ বিভক্ত করবে 9 ভাগরে বিভক্ত করবে। তো এটা আপনার যদি আসলা কোণ এটা নর্থ ওয়েস্ট দিগটা আসলা তো নর্থ ওয়েস্ট রু ওয়েস্ট আড়ক অর্থাৎ 16 ডিগ্রি এই পাখাপাখি আপনার কম করবে যে শিলান্যাস ভূমি পূজন করবে কেউ জায়গায় নর্থ ওয়েস্ট রু ওয়েস্ট আড়ক কোণ 16 ডিগ্রি অর্থাৎ নর্থ ওয়েস্ট রু এটা হল আপনার টোটাল নর্থ ওয়েস্ট রু ওয়েস্ট আড়ক অর্থাৎ এই জায়গায় আপনার কোণ পড়ে 16 ডিগ্রি পড়ব। 16 ডিগ্রি আপনার কম করবে শিলান্যাস ভূমি পূজন খোদন এই সময় হি আপনার কম করবে। যদি এটি আপনার দিগ মোড় নিয়ে যাই এটা যদি আপনার ইস্ট আসলা এক্সাক্ট 90 ডিগ্রি আসলা এইটা আপনার 360 ডিগ্রি আসলা এইটা আপনার 180 ডিগ্রি আসলা এইটা আপনার কোণ 270 ডিগ্রি আসলা। যদি এটি দিগ মোড় নিয়ে গলা মানি নিয়ন্তু এটি আপনার কোণ গলা না জায়গাটা এভাবে আছে আপনার জায়গাটা এভাবে আছে এইটি আসলা আপনার ইস্টটা এই জায়গায় আসলা উত্তরটা আপনার আসলা 360 ডিগ্রি এই জায়গায় আসলা। তো সাউথটা কোঠিকি আসব না অটোমেটিকালি আপনার সাউথটা এই জায়গাকে আসব। এটা নর্থ রহিলা এটা সাউথ রহিলা আউ ইস্টটা কোঠিকি আসিଯିବ অটোমেটিকালি আপনার ইস্টটা এই জায়গাকে আসিଯିବ ইস্টটা এই জায়গাকে আসলা আউ ওয়েস্টটা এপটକୁ আসলা। তো যদি আপনার এটি আপনার 90 ডিগ্রি আসলা এই পাখাপাখি 90 ডিগ্রি আসিগলা তাহলে জায়গাটা কেমতি আসব দেখুন। যদি এটি কোণ হলা এই দেখুন তো এই ভলিয়া পরিস্থিতি আপনার আসব দেখুন দেখিলে। তো এটা কোণ আসলা না এই ভলিয়া পরিস্থিতি আপনার আসলা। তো জায়গাটা আপনার এটা আসলা। তো নর্থ ইস্ট কোটা আসলা না এই কোণটা দেখুন যদি আপনার জায়গা মোড় নেইছি আউ এইটা আসলা আপনার কোণ না সাউথ ইস্ট আসলা আউ এইটা আপনার আসলা কোণ না সাউথ ইস্ট আসলা এইটা আপনার কোণ আসলা না নর্থ ওয়েস্ট আসলা। তো নর্থ ওয়েস্ট রু ইয়াড়কু করিবে নর্থ ওয়েস্ট রু ওয়েস্ট আড়কু করিবে অর্থাৎ এই জায়গায় করিবে। দেখিলে ডিফরেন্সটা যদি আপনার দিগ মোড় নেই যাইছি আপনার জায়গাকে এইভাবে আপনার কোণ করিবে তাকে ট্রায়াঙ্গুলার 4 স্কোয়ারକୁ আনিবে। যদি জায়গা আপনার এক্সাক্ট 90 ডিগ্রি অছি 360 ডিগ্রি অছি 180 ডিগ্রি অছি কিংবা আপনার 270 ডিগ্রি অছি তাহলে পরিশানি কিছু না। আর চেষ্টা করবে সদা সর্বদা কোণ করবে চারি দিগকু কোণ করবে না সমান করবে অর্থাৎ এইভাবে আপনার কোণ করবে না সমান করবে। যদি জায়গা বড়ি যাইছি সাউথকু বড়ি যাইছি কিংবা আপনার যদি জায়গা অধিকা আছে আপনার সদা সর্বদা চেষ্টা করবে দক্ষিণ পটু চেষ্টা করবে কোণ জায়গাকে খালি করা অর্থাৎ আপনার জায়গা খালি রহব কোটে না উত্তর দিগ খালি রহব ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଜାଗା ଛାଡ଼ିବେ ଯଦି ଜାଗା ଅଧିକା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଏପଟେ ଆଉ ଏପଟେ କରିସାରି ତାପରେ ଆପଣ ପଛରେ ଯଦି ଜାଗା ରଖିଛନ୍ତି ୟାକୁ ଆଉ ମିଶେଇ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା କରିବେ ଏକାଥରେ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଅଛି ତାହେଲେ ସାଉଥରୁ କ'ଣ ନର୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଘୋଷାଡ଼ିବେ ସାଉଥରୁ କୋଉଠିକି ନା ନର୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଘୋଷାଡ଼ିବେ। ଆଉ ଯଦି ୱେଷ୍ଟରୁ ଅଛି ତାହେଲେ ୱେଷ୍ଟରୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ନର୍ଥ ଆଡ଼କୁ
ନେବେ ଆଉ ୱେଷ୍ଟରେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜାଗା ଛାଡ଼ିବେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଇଁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ 2 ଫୁଟ 1.5 ଫୁଟ ହିସାବ ତାର ଅଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ମଧ୍ୟ ପକେଇବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଆଜି ଭୂମି ପୂଜନ, ଶିଳାନ୍ୟାସ, ବୈଶାଖ ମାସରେ ନାଗ ଭ୍ରମଣ କୋଉଠି, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଡାଉଟ୍ସ ଥିଲା କେଉଁଠି କରିବେ କ'ଣ ନା କରିବେ। ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସେଦିନ ଆମର ଆସୁଛି କ'ଣ 19 ତାରିଖ ଦିନ 19th ଅପ୍ରିଲ ସେଥର କ'ଣ ହଉଛି ନା 10ଟା ଆପାତତଃ କ'ଣ ହଉଛି ନା 10:53 ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି କ'ଣ ନା ତୃତୀୟା ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ତ 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 20 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ରବିବାର ପଡୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ପଡୁଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସୋମବାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର 7ଟା ଅଧେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। କେତେଟା? 7ଟା ଅଧେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟା ତିଥି ରହୁଛି। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାରରୁ ସୋମବାର 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ରାହୁ କାଳ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯଦି ପୂଜା ଆପଣ ଆଗରୁ କରିପାରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବ ପରେ ଯଦି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ତାକୁ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା 19 ଅପ୍ରିଲ 10:53 ଅର୍ଥାତ୍ 11ଟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଲା କ'ଣ ଧନିଷ୍ଠା, ଶତଭିଘା, ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ଆଉ ରେବତୀ, ଏଇ 5ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ କ'ଣ କେବେ ବି ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଏ ଭୂମି ପୂଜନ ହଉ କିମ୍ବା ଶିଳାନ୍ୟାସ ହଉ କିମ୍ବା ଭୂମି ଖନନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କ'ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ନଚେତ୍ ପରିଶାନୀ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକଙ୍କର କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉତ୍ତର ରଖିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।